নমস্কাৰ মই প্ৰিয়াক্ষী শইকীয়া আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই eKuhipath e-learning প্লেটফৰ্মলৈ আজি আসাম কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছত আমি তিনটা টপিক ডিসকাস কৰিম আৰু তিনিটা টপিকে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ দুইটাৰ কাৰণে ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰথমটো হৈছে ইকো টুৰিজম ইন বড়োলেণ্ড সো ইকো টুৰিজম লৈ আপোনালোকে যথেষ্টখিনি কোৱেশ্চনছ দেখিছে সো ইকো টুৰিজম লৈ আমি এটা সমু টপিক চাম সেকেন্ডটো হৈছে ফল ইন MMR মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট আৰু তৃতীয়টো হৈছে আ ৰেজিলেন্ট ইকোনমি সো অসমৰ ইকোনমি লৈ আসাম ইকোনমি লৈ কিছু সংখ্যক পইণ্টছ আছে আই থিংক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় নো ডাউট কিন্তু মেইনছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াত যথেষ্টখিনি ডাটা আপোনালোকে পাব এণ্ড দ্যাট উইল হেল্প ইউ ইন ইয়োৰ মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং So before we go to the topics, আমাৰ যোৱা ক্লাছৰ আসাম বাৰ্তা সিৰিজৰ পাৰ্ট 3 যোনটো ক্লাছ 3 আছিল বা এপিসোড 3 আছিল সেই ক্লাছক লৈ আমি তিনটা কোৱেশ্চন আনিছো সো দিস ইজ দ্য প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনছ আৰু যোৱাটো ক্লাছৰ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনৰ আনসাৰছ খিনি আজি ক্লাছত শেষত আপোনালোকে পাই যাব সো যোৱাটো ক্লাছৰ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনৰ প্ৰথমটো হৈছে about শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এৱাৰ্ড সেকেন্ড ইজ অন কুকৰাঝাৰ গেলেফো ৰেলৱে লিংক যোনটো প্ৰপ'জড আমাৰ হৈ আছে and third is on the মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন অনুপ্ৰেৰণা সো মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন অনুপ্ৰেৰণা স্কিমটো লৈ এটা কোৱেশ্চন আছে সো আজি ফাৰ্স্ট টপিকটো লৈ আহিছো হেতু হৈছে अगेन বড়োলেণ্ড স্টেপস ইনটু ইকো টুৰিজম প্ৰমোশন সো ইকো টুৰিজম আমি যথেষ্টখিনি কোৱেশ্চনছ দেখাব ইকো টুৰিজম ইন আ ভেৰি লেমেন ল্যাঙ্গুৱেজ যদি বুজিবা যাও সাধাৰণ ভাষাত তেন্তে ইকো টুৰিজম মানে হৈছে টুৰিজম দ্যাট সাপোৰ্টস conservation of species that are threatened or something like that so jinkhini species ase jinkhini animal species ase ba flora and fauna species ase tar conservation hote keneke tourism agbahab para jay tar eta bhal example hoy so butterfly museum come conservation and research center focus on this word napaharibo butterfly museum come conservation and research center was inaugurated at ultapani deep inside Sikhna Jalha National Park in Kukrajhar so this is junto highlight koi thoa ase জায়গাটোৰ নামটো উল্টাপানী সো এইখিনি ধৰক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বা অন্য যোনখিনি আমাৰ গভৰ্নমেন্ট এক্সামছ হয় ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সামছ তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাট the other part is more important for mains so researchers had discovered over 200 species in the Bismuri Ultapani Saralpara stretch so তেওঁলোকে researchers সকলে 200 species পাইছে of butterflies in this particular stretch of Bismuri Ultapani and Saralpara on this occasion junto সময়ত নেকি জুন্দিনাখন এই particular museum come conservation center to inaugurate কৰা হৈছে similar on the same day হেদিনাখনে আমাৰ অসমৰ যোনখন latest national park Sikhna Jalha National Park একেদিনাখনে officially বা formally inaugurate কৰা হৈছে And it is to be mentioned here that this park spread over 316 square kilometer is part of the Greater Manas Conservation Landscape. Sikhna Jalha jodi yad ase, then towards the east ase Manas, and towards the west ase Raimana National Park. So Greater Manas Conservation Landscape or ভিতৰত পৰে Sikhna Jalha National Park আৰু ইয়াৰ সৈতে অসম এতিয়া second highest national parks অসম is the state with the second highest national park first definitely Madhya Pradesh everyone knows নিশ্চয় right so আমি এখন ম্যাপ লৈ আহিছো যাতে আপোনালোকৰ যদি মেইনছত হেল্প হয় মই মেইনছত মই বাৰে বাৰে কৈ থাকো যে ম্যাপ ইউজ কৰিব ষ্টুডেন্টছে ম্যাপ ইউজ নকৰে আনসাৰছ খিনি বহুত ডাল বহুত বোৰিং লাগে পঢ়িবলৈ and it becomes very monotonic পঢ়িবলৈ interesting নহয় আনসাৰ বিলাক so to make your answers interesting make sure to use map so ইয়াত যোনখিনি জায়গা light green color highlight হৈ আছে the area that is highlighted in light green color এই এৰিয়াটো হৈছে Sikhna Jalha National Park এৰিয়াটো and this is the Boroland territorial region okay and as earlier we কৈছিলো যে KCBU so it's very easy to remember the how it comes from the west to the east BTR region so ekaba west ত আহে Kukrajhar তাৰপিছত আহে Sirak তাৰপিছত Baksa তাৰপিছত Udalgiri and Tamulpur is below here okay KCBU next coming to the second topic of the day so our maternal mortality rate I think you have an idea jodi nazana mo koisu maternal mortality rate is the rate of death of women who dies during childbirth so childbirth er samoy jiman khini mohila mare tare eta rate ulio hoy eta number ulio hoy so maternal mortality rate loi ohomor image jothesto beya asile Assam was among the lowest 4 or 5 states jot niki dhorok maternal mortality rate bahut high asile
ঠিক আছে বহুত বেছি হাই আছিলে but this time it has become an example for all other states কাৰণ drastic change এটা হৈছে এটা হয় large scale of change হৈছে so অসমৰ maternal mortality rate যথেষ্ট কমিছে we'll see the facts and figures sample registration system of 2019-2021 reporter মতে MMR drops from 195 to 167 so আপোনালোকে যেতিয়া এক্সামত লিখিব in mains then you have to use graphs here এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত গ্ৰাফ ইউজ কৰিব যিমান পাৰে so 195 ইয়াত লিখিব 195 আৰু ইয়াত লিখিব 167 right then ইফালে গ্ৰাফ মাৰ্জিনছ বিলাক দি দিব ইফালে নাম্বাৰছ দিব right if তল লিখি দিব SRS report or sample registration report of MMR in Indian states so this way your answers will become more unique it will look better so 195 পৰা 167 লৈকে আহিছে a huge leap a record 28 point fall the highest among all states ভাৰতৰ সকলো ষ্টেটছৰ ভিতৰত highest যোনটো leap হৈছে অসমৰ MMR ৰেটৰ যোনটো drop হৈছে এটা highest হয় among all the Indian states new figure of 167 maternal deaths per 1 lakh live births represent the most substantial decline among all Indian states most large decline among all the Indian states আৰু all India যোনটো MMR হয় all India maternal mortality rate is 93 deaths per 1 lakh live births okay now MMR টো কমিছে লগতে আমাৰ যোনটো IMR আছে যোনটো infant mortality rate হয় হেতু কমিছে it has come down from 38 to 36 per 1000 live births so to অসমৰ কাৰণে হয় অসমৰ IMR বা infant mortality rate has reduced from 38 to 36 তাৰ লগতে দুটা particular scheme আছে যোনটা মই আপোনালোকক জনাই দিছো this is important not only for APSC mains but equally important for prelims and other governmental examinations because schemok লৈ question আমি দেখো প্ৰায় দেখো schemok লৈ question আহিছে so জননী শিশু সুৰক্ষা কাৰ্যক্ৰম this particular scheme a scheme to যোনটো main objective হৈছে বা aim হৈছে হেতু এটো হৈছে the safe deliveries of the pregnant women free referral transportation of pregnant women under the জননী শিশু সুৰক্ষা কাৰ্যক্ৰম JSSK তাৰ next to ধৰক এই particular scheme to আপোনালোকৰ যদি মেইনছত question আহে regarding T community now see T community lo question ahibo pare Jumur Binondini was in news for a long time right so T community lo question ahado kono dangor kotha nohoy T community see if this is not visible to you yet more specific eko likha nai I have just mentioned T community so T community loi question sambhavana ase because of Jumu Binondini which was in news in national news international news as well so T community lo question ahila you have to mention about this particular scheme by the Assam government so T garden wage compensation scheme under this scheme 15,000 amount is provided in 4 installments sarita installment particular amount of 15,000 provide kora hoy 4 installment INS likhiso 4 installment to support their nutritional needs of lactating mothers or pregnant mothers so etu kyo kora hoise because tea garden workers thake tea garden workers hokole daily wage income kam kore so daily wage jehetu pai teologi that's why what they do is that until the day of birth dhorok dudin pasat teologi delivery ase so dudin agoleke teologi kam kori thakibo because teologi daily wage teologi junto amount hoy payment hoy etu daily wage pai daily basis pai that's why teologe delivery dudin agoleke kam kore আৰু সেই বস্তুটো কমাবলে সেই বস্তুটো কাৰণ ধৰা বহুত খিনি MMR maternal mortality rate বা IMR infant mortality rate বহুত খিনি বাঢ়ি গৈছিলে because of that very particular reason in the T community সেই কাৰণে চৰকাৰে T garden wage compensation scheme টো আনিলে যাতে মহিলা সকলে at least এমাহৰ আগলৈকে কাম নকৰে to support that it's a mental support and a financial support as well so he particular reason to garne scheme to ana hoise these two schemes are important in this IMR and MMR mortality rate decline factor so the last topic and I consider this as a very important topic because Assam economy moi bhabu je Assam economic lo students bahut question thake je Assam economic ki pohim kor pora pohim they are very varied questions actually varied sobar beleg dhonor question thake মই তো প্ৰায় কওঁ যে আসাম বাজেটখন যদি পঢ়িলেও পাৰে বুজিলেও পাৰে তেন্তে ইউ আৰ ৰেডি টু গিভ APSC মেইনছ আসাম ইকনমি পোৰ্শনটো ষ্ট্ৰং হৈ আছে আপোনাৰ তাৰ উপৰি কিছুমান ফ্যাক্টছ দৰকাৰ হয় this topic this particular topic on resilient economy in view is about this Assam economy part with
very specific facts. তো প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে আমাৰ অসমৰ states gross state domestic product GSDP যোনটো আমাৰ gross state domestic product হয় at current price is expected, okay, this is expectations, it is yet not proof or not taken place, expected to rise from 4,10,724 crore to financial year 21-22 to 7,41,626 crore by financial year 25-26, marking an impressive average annual growth rate of 16.92%. So 16.92% average annual growth rate. ঠিক আছে, annual growth rate এটা mark কৰিছে, and this is very significant because it's a quite impressive growth, right? From 4 lakhs something to 7 lakhs something. At constant price, the GSDP or gross state domestic product has grown at an average annual rate of 8.4%. So এতিয়ালৈকে যদি চাবলৈ যাওঁ যোনটো growth হৈ আছিলে average annual growth, again সেইটো কিমান হয় 8.4% হয়. So with this kind of impressive growth, the growth will increase from 8.94 to how much? To 16.90%. So I will again highlight here that you guys please make sure to use graph. সকলে যাতে graph use কৰে in your answer writing while mentioning certain datas, and that way your answers will definitely help you score more marks. So 16.92%, this is expected growth rate for 25-26, and যোনটো constant average annual growth rate টা উলিওৱা হৈছে সেইটো হৈছে 8.4%, right? So ইমানখিনি ধৰক ইনক্ৰিজ হ'ব। আপোনালোকে প্লিজ নিজৰ আনসাৰটিকে লিখিব। মই যিমানখিনি আনসাৰ পাওঁ ফ্ৰী আনসাৰ ইভালুৱেশ্যন আন্ডাৰত মই গ্ৰাফছ আজিলৈকে sadly after evaluating 200 plus papers কাৰো মই গ্ৰাফ পোৱা নাই। So this is very important, okay? এনেকুৱা গ্ৰাফবিলাক ইউজ কৰিব। The government e-marketplace, যোনটো আমি started GEM বুলি কওঁ, government e-marketplace procurement in Assam has significantly increased transparency and efficiency. So transparency, efficiency, আমাৰ যোনটো government e-marketplace হয় তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি increase হৈছে। Transparency আৰু efficiency অন্যহাতে কৈ দিছো, লগতে ethics-ৰ keywords হয়। Transparency, efficiency, accountability, these are keywords for ethics paper, হয় না? GS4 প্ৰায় ইউজ কৰা হয় সেই শব্দকেইটা। So যেতিয়া আপোনালোকে transparency বা efficiency example দি আছে, সেইটো সময়ত আপোনালোকে very easily use কৰিব পাৰে the example of GEM, government e-marketplace, যদি কি অনলাইন procurement হয়। ধৰক এটা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচত যিকোনো চৰকাৰী অফিচত বহুতখিনি বস্তু দৰকাৰ হয়। সাধাৰণ বস্তু কেইটামান এক্সাম্পল দিছো, ধৰক A4 সাইজ পেপাৰ দৰকাৰ হয় বা পেন বহুত দৰকাৰ হয়, ৰাইট? সো সেইবিলাক সাধাৰণ বস্তু ডেইলি ইউজ কৰা বস্তু হয়, পেন হৈ গ'ল বা A4 সাইজ পেপাৰ হৈ গ'ল, যথেষ্ট দৰকাৰ হয়। সো তাৰ কাৰণে যাতে অনলাইন প্ৰকিউৰমেণ্ট হয় আৰু সেই অনলাইন প্ৰকিউৰমেণ্ট খিনিৰ কাৰণে যাতে কোনো মনোপলিষ্টিক এটা নেচাৰ নাথাকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বিডিং প্ৰসেসটো লৈ বা selling and buying process to লৈ। সেই কাৰণে চৰকাৰে government e-marketplace আনিছে, which is a very good example of transparency, efficiency, but I will say it is an example of accountability as well. So with order value rising by 1200% from rupees 304 crore to 3,952 crore. Can you see the leap? This is the highest leap. এতিয়ালৈকে আমি যিমানখিনি ডাটা পঢ়িছো কিমান গ্ৰোথ হৈছে, ক'ত কি গ্ৰোথ হৈছে, যিমানখিনি গ্ৰোথ চালো এতিয়ালৈকে, this is the biggest one, like 1200%, 1200% increase হৈছে, ranking Assam 4th in the economy. Assamor rank গোটেই all over India ভিতৰত it has come up to be the 4th. Assam being the 4th in the whole country when it comes to GEM procurements. Assam became the first northeastern state and second in the country to institutionalize green budgeting. 23-24 budgeting khan amar green budget asle, right? So now you can notice one thing, eta question ahiya para mind je meme government e-marketplace pohale tar pisa suddenly green budgeting er kotha pohale, এটা লিংকত নাই ন কথা কেইটা, this is a different factor, this is a different thing. So আমি ultimately পঢ়ি কি আসলো, আমি চাই আসলো about the resilient economy in V, আমি resilient economy চাই আছো, অসমৰ economy কেনেকে resilient হৈ গৈ আছে আমি হেতুহে চাই আছো, right? So that is why এই points কেইটা আপোনালোকে হয়তো দেখিব যে গুটে কেইটা point বেলেগ। In the first point it's mentioning about GSDP growth, then tar pasat ami salo about government e-marketplace growth and increase, tar শেষত third point notice কৰিলো, that is about the green budgeting. So green budgeting গুটে ভাৰতৰ ভিতৰত Assam is the second in the country and first among the northeast states to
institutionalized green budgeting. So green budgeting hobo apnaleke GS3 jodi environmental question ahe and where you have to write something je ohome green economy karone ki korise, then you can definitely mention this point. So this is the simple outlay of GEM, Government E-Marketplace, which facilitates online procurement. It facilitates online procurement of common use goods and services required by various government departments, organizations, and public sector units. So apnalike go through korpore etu kisman data ase ya GEM in itself is an important topic. Aro ami kali class answers khini swar agote amar juntu pragya mains test series ase taklo malo update di diso. Exam is very much near. Mains exam ole emma yes emma hase aro emma hase li kopare because porikha 11 tarikh ma bhabo October so October 1 tarikh ba 10 tarikh le kiba pohim buli je bhajat na bhabibo segidin manhue sadarante anxiety stress tenekate jay aro people usually get swayed away from the topics from their main focus areas so segidinat please eko narakhibo ji koibo laga ase egidinate koriba okay so sectional test khini already hoi goise you are already done into sectional test but still if you are planning just sectional test khini apnalage etia he dio bisare যে আপোনালোকে ready you are now completely the revision হৈ গৈছে গুটেখিনি সাবজেক্টৰ from GS1 to GS5 including essay so গুটেখিনি revision হৈ গৈছে ভাবিছা যে এতিয়া দিয়া বিচাৰে আপোনালোকে mock test খিনি and very much welcome you are welcome to join our program mock test series both online and offline the prices are mentioned out here তাৰোপৰি আমাৰ full length test আছে প্ৰজ্ঞা test series অকল option অকল sectional নাই sectional test লগতে full length test আছে full length test আমাৰ already start hoise আজি পৰা right full length test আজি পৰা start hoise day 1 day 2 day 3 day 4 5 6 day 4 5 6 September 5 6 7 ত বা 6 7 8 ত থাকিব আমি আপডেট জানা দি আপোনালোকক আমাৰ telegram গ্ৰুপত বা whatsapp গ্ৰুপত will update everyone so যদি আপোনালোকে অকল full length test লব বিচাৰে FLT full length test তো ইয়াত ধৰক যেনেকে full length test is like the mains exam যেনেকে 11 তাৰিখে থাকিব essay paper and GS1 12 তাৰিখে থাকিব GS2 and GS3 13 তাৰিখে থাকিব GS4 and 5 ঠিক তেনেকে আমি 3 দিন একেৰাহে পৰীক্ষা পাতিম ঠিক তেনেকে হেতু পেটাৰ্ণত আমাৰ পৰীক্ষাখিনি থাকিব আৰু টোটাল ইয়াত টেষ্ট হ'ব 6টা total 6 tests will be there again 3 কেনেকে ভাগ থাকিব just the way mains is conducted so ইয়াৰ prices খিনি আপোনালোকে আমাৰ website গৈ চাব পাৰিব তাৰ উপৰি you can call in this number 0361319 3570 ইয়াত কল কৰিলে you can get all the details okay আৰু আজি sorry যোৱাকালি ক্লাছৰ questions খিনি ইয়াতে মই মাৰ্ক কৰি দিছো answers খিনি the highlighted points are the answers so Swagatha Satitha portal was regarding the mutual transfers of grade 3 and grade 4 employees then কোনটো correctly match কৰা আছে হেতু খুদিছে correctly match হৈ আছিল অকল এটাই নামৰূপ natural gas based fertilizer Digboi limestone kan nohoy Digboi is famous for what crude oil Karbi Anglong crude oil kan nohoy Karbi Anglong I mean limestone poa jay aru Makum granite poa naja Makum is again you can consider it as a place of crude oil or such things okay aru last jontu question asile that is a match the following answer asile A aru it is very easy because I think moi pohaisilo already je Malika Kondoli got the Vishnu Rava award aru 1B all eta option ase this is 1A D C right so cancel this is cancelled out this is cancelled out so A will be the answer definitely so aji class PDF to apnaloke amar official telegram channel this particular channel our official telegram channel and this one is my personal telegram channel duitate apnaloke aji class PDF to pai jabo also apnaloke baki kini class updates in PDF a particular telegram channel to paba official to so jodi class to bhal pale like koribo share koribo subscribe koribo aru logote class ot khudha practice questions ni answer apnaloke ama comments ot janaba pare thank you so much